musoya ka musokɛ sirilen jamukan ye jamukan ye min bɛ kuma musow kan minnu kɛla kalaminɛw ka baarakɛtaw la a bɛ se k'a sɔrɔ jeliba fm ani jeliba tv kan sibiridonyaw fɛ sɔgɔmafɛnɛgɛ kan ye 10 ka taa bila a ɲɛ 12 la muso bɛ aw ka yɔrɔ la denmisɛnnin don walima maakɔrɔ a kɛ sirilen don a ma lakodɔn aw bɛ fɛ a ka lakodɔn aw kana kɔnɔnin kɛ a y'an contacter an page facebook kan ni o ye musoya ye MUSOYA walima jeliba tv walima jeliba fm sira fɛ musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya sa. An ka kuma kɔrɔ dɔ b'a fɔ an ɲɛna ko musoya tɛ mɔnɛ ye ko muso lankolonw ko de b'a fɔ ko musoya ye mɔnɛ ye barisa an b'a dɔn k'a fɔ mali muso mali cɛw an cɛsirilen don kosɛbɛ jamanajɔ la ko baara ko de bɛ mɔgɔ mun nafa an b'a dɔn k'a fɔ kalo o kalo sibiri laban an bɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka mali musow ka cɛsiri ko fɔ mali muso minnu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ depuis lawale la fo ka se bi ma an b'a dɔn musow cɛsirilen don fasojɔ la musow bɛ du sabati la u bɛ dɔgɔtɔrɔ siraw la u bɛ ingénieuriya siraw la u bɛ avion boliw la u bɛ dɔgɔtɔrɔ ba ka cerveau yɛrɛ opérer musow cɛsirilen don u bɛ ca la mali seleke naani bɛɛ kɔnɔna na cada o cada an b'a dɔn maliyɛni musow wulilen don kosɛbɛ k'u cɛsiri o de y'a to bi ko dugubila ka fisa laada wuli ye hali ni kalo tɛmɛnen y'a sɔrɔ an bolo falen don dɔɔni an y'a ɲini bi marisi kalo sibiri fɔlɔ ka laada la tile an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kalo min na n'o ye 8 marisi kalo ye a ka di kosɛbɛ anw musolakaw ye barisa a b'a to kuma bɛɛ an ka hakililajigin kɛ musow ka hakɛ sabatili la musow ka fasojɔ la musow ka wulikajɔ la o de y'a to bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso y'a ka muso cɛsirilen an y'an bolo bila an ka muso ŋana dɔ ma fasoden ɲumanba dɔ an b'a dɔn muso min cɛsirilen don kosɛbɛ cɛsirilen baarada sira fɛ nka cɛsirilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakɛ sabatiliw hadamadenw maanifinw ka hakɛ ka d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali baarakɛlaw o de y'a to bi musoya kanubaw joliba fm lamɛnbaw joliba tv filɛbaw radio la bonne nouvelle lamɛnbaw an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka fara an kan an ka ɲɛma koni an ka muso cɛsirilen an ka bisimila kɛnɛ kɔnɔna na. n balimakɛ n balimamuso dugubila ka fisa ni laadawuli ye émission musoya laada min lasigi aw ye a n'o lakilen dɛrɛ ni o ye musokɛ sirilen ye kalo o kalo février kalo ta san 2022 o bilalen bɛ marisi kalo tile 5 la radio ni télévision kan sɔgɔmafɛnɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la o de bilalen bɛ muso min ma o de ye ɲamakɔnɛ min bɛ yen ni kulukoro ka den don n'a y'a ka kalan kunfɔlɔw kɛ min ye bagi ye ko o wala jɔsi sikasokaw olu fɛ yen nɔ san 1987 o tɛmɛnen kɔfɛ a nana kalanyɔrɔ la bamakɔ an ko mun ma ko école normale des postes et télécommunications forolen kɔfɛ min ye forobaca ye a y'o daminɛ kajɔ a y'o kɛ cakɛda caman na i n'a fɔ contrôleur baaraw a y'o daminɛ chef de section chef de service ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ diplôme école multinationale supérieure des postes d'Abidjan a y'o o fana wala jɔsi ale de y'an ka musokɛ sirilen ye ka kɛɲɛ ni marisi kalo tile 5 ye san 2022 radio ni télévision kan aw kana ɲina muso min don a donnen foroba baara la a y'a ɲɛsin min ye hakɛw bɛ se ka lafasa cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ bi union nationale de travailleurs du Mali INTM Biroba Madu n'o fana y'i bɔ a la min ye jɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko amicale des femmes de la poste o ɲɛmaa dangan don an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye présidente don conseil d'administration ni o ye accountability laba min ye coordinatrice fana don ni o ye alliance des syndicats migration Mali bi a bɛ wulikajɔ kɛ min ye an ka jamana taamadenw ye olu ka jɛrɛtɔnba minnu bɛ yen nɔ n'u b'u ka hakɛw lafasa kosɛbɛ a b'o baara kɛ kabi san 2017 aw kana ɲina sɔgɔmafɛnɛgɛ kanɲɛ 10 don marisi kalo tile 5 san 2022 radio ani télévision kan jamukan in bɛ labɛn ka lase aw ma a balimamuso n'aw denmuso fɛ kunbaba musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa. Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw ani radio la bonne nouvelle an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ni jɔ maa ka jɔ sabati ka wodi ka banba aw bɛɛ ni ɲankuma aw bisimila aw ka musoya ka muso cɛsirilen kɛnɛ kan bi ani muso min bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se k'a fɔ sikaso ka don hali n'a bangena kulukɔrɔ muso cɛsirilenba don barisa syndicaliste fiyefie maa minnu bɛ wuli ka jɔ la sanga ni wagati walisa u ka se ka baarakɛlaw ka hakɛ sabati nka ɲama ta tɛ baarakɛlaw dɔrɔn ye dɛ kiiri jugutigɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bingani walew bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hadamadenw ka hakɛ bɛ ka bunaki yɔrɔ o yɔrɔ ɲama koni ale cɛsirilen don la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ a y'a ka baara bɛɛ kɛ postu baara de la
barisa a y'o kalan de kɛ ka kalan kɛ Mali la ka tila ka taa kɛ Côte d'Ivoire sisan tuguni a cɛsirilen don fɛn o fɛn min ye tunkankew ye minnu bɛ taa dugumasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka hakɛ n'u ka adamadenyaw bɛ se ka sabati cogoya min na o kuma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ka fara ne kan an ka Ɲama Kone an k'a bisimila Ɲama i ni ɲantuma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nana an ka kɛnɛ kan bi a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a dɔn Abudu kɔni tun ye seko k'a la hali ni an ka régie ma se k'a jouer an b'a ɲini u fɛ u k'a préparer Ɲama Kone ka audio a ka tɛmɛ maaw ka se k'a ka biographie dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa min tɛ Ɲama Kone dɔn an bɛ se ka mun de fɔ jɔnni de ye Ɲama ye kunba ni diyara n ye ne ye Ɲama Kone ne fa o ye Cɛmɔgɔ Kone o tun ye dɔgɔtɔrɔba ye ne ba o tun ye Gwadola Baraba ye Machata Sila ne ye bamanankɛ den ani marakamuso den tabarakala olu ye cousin maw ye ni ma fili fi a fɔra ko marakaw ni bamananw man jan ɲɔgɔn na marakaw olu ye bɛɛ cousin ye tabarakala i ka denmisɛnniya kɛ an b'a dɔn k'a fɔ i bangena Kulikoro nka i yɛrɛ fa kɔni o ye Sikasoka ye i kɔrɔbayara yɔrɔ jumɛn i kɔrɔbaya condition jumɛn na barisa an b'a dɔn k'a fɔ Ɲama Kone fana ye yefuge ye na minnu ka yeli ka suma dɔɔni n'u farisogo lajɛlen don hali ni farafin don an b'a dɔn k'a fɔ bi ka fisa kosɛbɛ nka kunun anw bɛ kɔrɔbaya tuma min na yefugew ye kɛrɛfɛdenw ye yefugew ye an yɛrɛ hakili b'a la n'u tun bɛ tɛmɛ an b'an dajiw tu maaw tɛ hinɛ u la kosɛbɛ et puis u ka yeli fana da man di an y'a ye e ye kalanbaw kɛ i ka kalan kɛra condition jumɛnw na barisa i ɲɛ da man di nka o bɛɛ la ko i tun bɛ les 5 premières kɔnɔ tuma bɛɛ kunba ni ɲininkali diyara n ye ni ne bɛ plateau in kan bi n bɛ n fa waleɲuman dɔn k'an ba waleɲuman dɔn k'an fa balimaw ni ba balimaw ani n yɛrɛ balimaw bɛɛ waleɲuman dɔn kunba ne fa tun ye dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn sudanɛw ka dɔn baara a tun ma nɔgɔn u b'a kɛ de sɛbɛ di donc a y'i maa donni na kosɛbɛ kosɛbɛ anw ye maa fila ye ne ye musoman ye ne ye kɔrɔ ye cɛman bi aw de fila kɛ ka yefugew ye aw badenw na ale yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye bi donc a b'a faamuya k'a fɔ yefugeya bɛ sɔrɔ cogo min fɛ an y'a faamuya subagaya tɛ kunangoya tɛ anw yɛrɛ mamuso yɔrɔ jan an arrière grand-mère dɔ tun y'a ye donc naturellement yɛrɛ anw ba yɛrɛ tun bɛ i b'a fɔ métisi sɔnni a ka kɔrɔ i bɛ métisi couleur de y'a la donc a bɛ yɛlɛma yɛlɛma n'o tɛ suguya tɛ foyi tɛ ala ka dan cogo dɔ de don kosɛbɛ donc e denmisɛnnin ma a kɛra cogo jumɛn école la e tun b'i ma fiɲɛ na wa maaw tun b'i bila kɛrɛfɛden na kuma ne ma gɛlɛyaba sɔrɔ alhamdulillah maaw tɛ kelen ye ne tɛ se k'a fɔ ne ma gɛlɛya si sɔrɔ i ye min yɛrɛ fɔ n ye gɛlɛya kelen min bɔn ne yɛrɛ fɛ gɛlɛya tɛ o kɔni ye n'i bɛ tɛmɛ denmisɛnninw bɛ daji min to a banna barisa fɔlɔfɔlɔ a kuma faamu a ma faamu maaw tun t'a dɔn k'a fɔ joli a bɛ bɛɛ de joli la oui sinon ne ni n ka yefugeya ne donna ne ye premier cycle bɛɛ kɛ avec 8,50 en écriture cɛ ye yefuge min e ɲɛda ka di dɛ qui a étonné tout le monde i ɲɛ ka ɲi en lecture aussi lecture tun tɛ kɛ kuma si l'avar le cid c'est pour cela j'ai fait une section littéraire kɛ j'ai fait SH c'est vrai k'a tɛ se bɛɛ ɲɛ ma a bɛ se dɔw ɲɛ ma a tɛ se dɔw bon dɔw ta de ka jugu ni dɔw ta ye sinon dɔɔni bɛ bɛɛ la mais dɔw ta de ka jugu ni dɔw ta ye anw kɔni ye chance sɔrɔ ne kalanna n badenkɛ fana kalanna alhamdulillah oui anw ma gɛlɛyaba sɔrɔ donc i ka denmisɛnniya kɛ Kulikɔrɔ i donna première année na Kulikɔrɔ de ya non j'ai commencé l'école à Sikaso y'a daminɛ Sikaso yɛrɛ oui mon papa disait ça fonctionnaire kɔni ni i ma territoire yɔrɔ caman kɛ i ma mutation subi il disait que tu n'es pas un bon fonctionnaire parce que i tɛ jamana dɔn kosɛbɛ voilà réalité tɛ kelen donc moi j'ai des frères qui sont nés à Bourem des sœurs d'autres à Masina Kucala Sikaso Kulikoro moi je suis né à Kulikoro ne wolola Kulikoro ok donc aw badenw na aw tun ye mɔgɔ joli ye an tun ye mɔgɔ 10
sani b'a dɔn kelen fatula e kɔrɔmuso fatula n kɔrɔmuso fatura ala ka barabara dali an dɔgɔnin dɔ fana fatura ala ka barabara dali nɔgɔya donc e bɛ numéro joli na sabanan filanan naaninan e ye naani musomani joli la musoman saba musomani filanan tabarikala aw ka badenya fana na aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn ma yala k'a fɔ nin ye cɛ ye nin ye muso ye e ka taa muso baaraw kɛ e ka taa cɛ baaraw kɛ aw somɔgɔw y'aw lamɔ cogo jumɛn kunba an faw ma tulonkɛ lamɔ na tile kelen an ka cɛmanninw tun bɛ fini ko cɛmanninw tun bɛ fini ko u bɛ minɛ ko u bɛ ɲɔ susu 1960 oui an bɛ barika dɔ somɔgɔw ye an fana pendant les vacances ne ni n kɔrɔmuso parce que lagare musomanin lagare chance sɔrɔ ale ma don a ko la olu bɛ tiɲɛ o lagarew bɛ tiɲɛ o y'olu dakanw ye donc a ye dɔɔnin kɛ mais anw ye min kɛ a m'o kɛ u t'o kɛ koyi somɔgɔw ninnu b'u fɛ kojugu an ka tiɲɛ fɔ donc anw tun bɛ ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni ne kɔrɔmuso taara les 2 jours au champ les 2 jours qui suivent ale bɛ cuisine kɛ ne fana bɛ taa au champ kuma n'an birila foro la e parilen ba i bɛ se sɛnɛ fana na kunba n bɛ fɛ i k'a kɔrɔbɔ dɔɔni ayi ne tɛ se k'a kɔrɔbɔ parce que sɛnɛ kɔni ala ko tiɲɛ i tɛ bɛɛ ka don la kuma kɔ ça c'est bien bon ne ye dɔ kɛ nin bɛɛ la tellement an fa tun b'an bila baara la souvent kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ tun bɛ n'an lasu aw dɔgɔtɔrɔ dentɔw aw bɛ sɔn nin ma mun aw fa bolo a t'aw ban ko seul la terre ne ment pas oui mais mara min tun b'anw ka so hali ni sanu dir'i ma hali ni sugora la i yɛrɛ b'a dɔn ko sogo dɔ ko tiɲɛ tɛ donc i bɛ bila sira o sira kan i tun b'o sira de ta alhamdulillah ok donc o diyara n ye kosɛbɛ an b'a dɔn k'a fɔ bi an ka muso cɛsirilen ye ɲamakone ye ni an bɛ se k'a fɔ sikaso ka den don hali n'a bangena kulukɔrɔ k'a ka ekɔliw bɛɛ kɛ yen nɔ mais ɲama an y'a ye i ka sɛbɛn fana na k'i tilalen i ka kalan na bac sɔrɔlen kɔfɛ ka ekɔliw kɛ k'i nana don fonctionnaire la nka i tɛmɛna SNJ fɛ n'o ye sɔrɔlasiya ye ɲama e ta kun ye jumɛn y'a la sɔrɔlasiya la tɔw bɛ formation min kɛ e sera k'o kɛ fiyewu bon kunba surasiw ni sisan tɛ surasiw fana bɛ jateminɛ kɛ k'o la c'est pour cela a tun bɛ fɔ ko forme civile maintenant an y'a yɛlɛma an y'a kɛ la forme civilisée donc a b'a kalan kɛ ka école du solo mais aw tɛ taa kan kɔnɔ c'est que handicap bɛ minnu na ani bana jolen bɛ dɔw olu tɛ taa tile ni fɛnw ka jugu mɔgɔ minnu ma par exemple oui n y'o de kɛ sinon à l'école même en éducation physique ne tun ye bɛ première fɛ i ka bon i ka jan tabarikala donc fɛn o fɛn min ye athlétisme ye poids filo ni corde la yɛlɛw ani boli i kun fɔrilen dɔ la n fɔrilen don fɛn bɛɛ la tabarikala muso o muso bɛ susuli kɛ kunba ka ci kɛ n'i y'o bila fɛn fɛn na o bɛ dɔɔnin kɛ o la dɛ alhamdulillah o ye tiɲɛ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ vraiment bi an nisɔndiyalen de bɛ ɲamakone bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na k'a lajigin kɛ k'a fɔ maa ma n'i bɛ ka jɛmukan in lamɛn k'i bɛ ka filɛ i bɛ se ka participer n'i b'a fɛ ka ɲininkali tɛngun ɲama na bataki siraw ye 60 82 29 29 60 82 29 29 bataki sira filanan ye 70 30 60 30 70 30 60 30 bataki sira sabanan o ye 50 39 96 96 50 39 96 96 an b'a dɔn k'a fɔ an ka tabiya la maa man i yɛrɛ da o de y'a to an ye micro trottoir caman kɛ ka se ka ɲama limanaw a baarakɛɲɔgɔnw a balimaw a teriw u ka se ka kuma ɲaman kan ɲaman ka amour pour le travail bien fait a ka cɛsiri olu bɛ se ka mun de fɔ a la minnu bɛ ɲama dɔ de bɛ lawale san 30 ɲɔgɔn na san 40 ɲɔgɔn na u ni ɲaman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu kɔni kan ka se ka caman fɔ an ye an ka ɲamakone kan an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ fana bɛ bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye musoya page ye an bɛ directe la MUSOYA mɔgɔ mɔgɔ bɛ Facebook kan an b'a ɲini aw fɛ aw ka jɛmukan aw ka aimer ka tila k'a partager kosɛbɛ walisa an ka sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se k'a dɔn k'a fɔ musolakaw wililen don k'u jɔ u balakaw cɛsirilen don kosɛbɛ ɲamaw n'a ɲɔgɔnna siw bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye ka dusu don an ka denmisɛnninw kɔrɔ u ka se ka wuli k'u ɲɛsin fasojɔ ma mais ɲama yan'an ka taa témoignage la syndicalisme yɛrɛ kanu nana e la cogo jumɛn mun de ye syndicalisme ye fɔlɔ mɔgɔ min t'a dɔn parce que anw b'a ɲɛna ko syndicat ani politique a bɛɛ ye sira kelen ye kunba syndicat ni politique tɛ sira kelen ni maa mun n'i ye politique don syndicat la i b'a tiɲɛ syndicalisme e bɛ baara de kɛ min bɛ se ka jamana baarakɛla tɔw lafasa k'a jira k'a fɔ jamana tɔw la baarakɛla tɔw la e ka droit ye nin ye i ni nin hakɛ in ka kan i ni nin hakɛ in ka kan i ni nin hakɛ in ka kan mais en même temps i b'a jira u la fana i ni nin hakɛ in ka kan
mais e ka kan ka nin baara fana kɛ e ka kan ka tɛmɛ nin sira in fɛ e ka kan ka bɔ nin sira in fɛ ni ko kɛta o b'a sɔrɔ kɛwale bɛ kuma bɛɛ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc syndicat kɔni ye lafasali de ye i bɛ baarakɛlaw lafasa o kanu nana e la cogo jumɛn mun na e y'a dɔn k'a fɔ ko ne b'a fɛ ka nin voie in de suit n b'a fɛ ka don syndicat la hali ni bɛ baara la faso ye a ka di n ye n ka wuli n ka kɛ baarakɛlaw lafasabaa ye mun y'o kanu don e la parce que baara nɔgɔn tɛ dɛ Kumba a kanu donna ne na adamaden wɛrɛw de fɛ ne bi don a la san min na maaw de bolila ne nɔfɛ karisa an bɛ fɛ i ka don syndicat la o sɔrɔla n kɛwale fɛ ani n baarakɛcogo fɛ sinon n yɛrɛ tun banna i kun banna n tun banna mun na mais n ye n fa ta paix à son âme a don n y'a ta n y'a ɲɛfɔ a ye barisa ale yɛrɛ ye militaire ye ntɛm na fo ka taa s'a ka baara bila ma retraite ma donc fa tiɲɛ dɔɔni b'a la oui bɛɛ bɛ ne fa fana dɔn a se ka so a tɛ il ne marche pas ses mots devant quelqu'un donc n y'a f'a ye a ko ni maaw b'i nɔfɛ tuma min na kana ban ni maaw b'i nɔfɛ ko min na i bɛ sɔn o de ma ne ko n ko bɔn n ko sisan adamadenw ka nkalontigɛ wa n'u ka kɛwale jugu ninnu ka ca dɛ e dun b'a dɔn ne tɛ sɔn ma a ko n bɛ min f'i ye ne buramuso parce que ne ye n ba tɔma ye sinon le nɔ la mɔgɔ caman ɲina ni den ni i kelen don ko ɲamanto non o tɛ ne baw ye marakaw ye minnu sigira Côte d'Ivoire il paraît que ni u tun ye musomanin 5 sɔrɔ 6nan o b'o de tɔgɔ da ɲama e ye mamuso tɔgɔma ye oui i ba ne ye n ba batɔma ye i fa buramuso ala ka barabara dali nɔgɔya aw ye a ko donc n bɛ min f'i ye sɔn ma parce que un vrai fonctionnaire o ye fonctionnaire ye mɔgɔ min ye syndicat kɛ un vrai fonctionnaire o ye maa ye min ye baara kɛ jamana fan caman fɛ mais sisan an ɲɛ b'aw la n'aw ye baara ta yɔrɔ min a bɛ retraite ta ye tu ne serais pas rentable pour l'État ko donc je te conseille ta sɔn mɔgɔw bolo kana tugu mɔgɔ ka nkalon de kɔ hali ni tɔw kɛra nkalontigɛla ye kana kɛ nkalontigɛla ye to i ka tiɲɛ kɔ i b'a nafa sɔrɔ dɔ comme moi an bɛ fa fo conseil ɲuman na k'i ka nin kelen ka nafa ɲini i k'a dɔn k'a fɔ n'i bɛ baara la tiɲɛ ye sara bɛ d'i ma nka i k'a to i ka hɛrɛ ani ka seko ni ka dɔnko o nafa ka se maa wɛrɛw ma vraiment an bɛ an fa fo la an b'a barika da an faw bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn cɛ ɲumanw bɛɛ barisa ni ye ɲamankunin sigilen ye bi muso cɛ sigilen k'a fɔ ko anw bɛɛ bɛ wuli an bɛ ɲɛbɔ a fɛ an b'a fɛ k'a ka lakodɔn a ka kɛ misali ɲuman ye cɛ dɔ de sɔnna o kuma an b'aw faw fo kosɛbɛ kosɛbɛ minnu y'a dɔn k'a fɔ denmuso ye hadamaden de maaninfin de don a fana mago bɛ kodɔn na a mago bɛ seko la a mago bɛ compétence la walasa a fana ka fara cɛlakaw kan ka se ka jamana jɔ an bɛ barika da an ka kamalen ni sagaw bɛɛ ye maa ma b'a dɔn k'a fɔ muso yan'a ka kɛ muso ye maaninfin de don o kuma an b'a ɲini an balimaw na an kanubɔ maa ma bɛ k'an lamɛn Joliba FM kan n'o ye 105.0 ye ani minnu bɛ k'an filɛ Facebook kan musoya page MUSOYA minnu fana bɛna an ta Joliba TV kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ani radio la bonne nouvelle an bɛ taa n'an ka témoignage ye a b'a dɔn k'a fɔ musoya n'a ka rubrique bɛɛ lajɛlen muso cɛ sigilen muso ni politikiw an ka émission in kɔni ne ye kuma lasela dɔɔni ka jɛmukan in k'aw sago ye an bɛ foli bila an ka kamalen ni sagaw ye cɛw cɛ n'u bɛ k'an dɛmɛ musoya équipe kɔnɔna na an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu b'an ka réalisation na a b'a dɔn k'a fɔ an ka réalisateur chef o ye Augustin Ishubi ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka sɔnw na mɔgɔ minnu bɛ ka kan ɲumanw lase aw ma Lamini Kulibali Yusuf Sangare an ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna seereya minnu lajɛ k'olu bɛɛ ta k'u sigi sigi ɲɔgɔn kan o ye Babson ye an bɛɛ b'a dɔn an b'a ye Tembeli an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani Mamadu Berté ale de bɛ bɔ ka studio in labɛn ka k'an sago ye vraiment kunnafoni fɛn o fɛn bɛ bɔ anw ɲɔgɔn ka se aw ma o ye Mamadu Berté ka baara an ka foli bɛ a ye an yɛrɛ kelen ka technicien attitré Joliba FM k'a nɛgɛ kɛrɛfɛjuru o ye Abubakar Tarawele n'an bɛɛ ko a ma garan bɛɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ɔ sisan an b'a ɲini an ka réalisation mɔgɔw fɛ u k'an ka témoignage fɔlɔ on k'o la Sori Ibrahim Konate ale ye jɔn ye Mama Sori Ibrahim Konate n baarakɛɲɔgɔn don n balima don syndicaliste don
ina le mena jela mena baara la ɲɔgɔn bolo an mɛnna ɲɔgɔn bolo an ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ kosɛbɛ se ka sɔrɔ hali ne yɛrɛ ma don syndicat ko kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ ni sori ye min fɔ ɲamako la dɔnbaa y'a fɔ dɔnbaa ye dɔ fɔ kosɛbɛ o tuma n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka témoignage fɔlɔ la mɛ sori Ibrahim Konate an bɛ foli bila maa ma mɔgɔw a ka ca ni mɔgɔ 20 ye bɛɛ ko ko n ka kuma ɲama kan nka émission ye waati ko ye o tuma an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ barisa an ma se ka bɛɛ ta dɛ tiɲɛ de ka d'Ala ye a ka gɛlɛn nka débat ni commentaire bɛ se ka continuer a ye batakiw bila ka na a ye commentaire kɛ Facebook kan bataki siraw 60 82 29 29 70 30 60 30 50 39 96 96 Sori Ibrahim Konate. C'est Sori Ibrahim Konate. Je suis l'agent comptable de l'UNTM. Je suis un syndicat de fait. Parce que l'UNTM trésorier koro, on est un de barake yoro kelena. Donc nyama be au comité syndical là. Donc ne nyama don tendi. Nya do syndicat de fait. Nya la kolosi akakuma manchan. Nya la kolosi aka komancha anemu a cɛ sirilen a bɛ baara kɛ a tɛ ɲɛna wolomali kɛ a bɛ mɔgɔ fɛ ne y'a la kɔlɔsi Seydou Jara nɔfɛ ten a mɛnna n b'a kɔlɔsi ne ko an ko Seydou ka gɔnbɛlɛ musonin n ko nin bɔlen bɛ mɔgɔ ɲɛnama fɛ dɛ n y'a tɛ kuma caman kɛ i t'a ye kuma la n'u nana réunion na réunion banna a taara so jusqu'à ce que ne y'a o kɔlɔsili min kɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ san dɔ nana se ne yɛrɛ terikɛ dɔ nana se n ma k'a mago bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔ la komi aw fana ka nin émission in ɲɔgɔn dɔn o ye émission wɛrɛ ye min ye intégrité Adol Mali ye ne terikɛ in bɛ ani o président de kun fana bɛ k'o fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ au tout début a nana ne fɛ a ko Sori ne mago bɛ mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ ɲɛnama dɔ dɔn mɔgɔ min ye intégré ye parce que an bɛ fɛ k'a bila baara min na mɔgɔ nɔgɔlen t'a baara kɛ mɔgɔ min jɛlen a kɔnɔ jɛlen a tɛ fila fɛ o tigi de bɛ se k'o baara kɛ a don ne ye n sigi k'an kun jagabɔ fewu n kɛrɛfɛla la n ma mɔgɔ ye mais n ye miiri dɔrɔn hakili taara jigin jama kan n ko pourtant n ko muso in dɛ a bɛ se ka nin baara in kɛ donc automatiquement ne ye n terikɛ in wele ka ɲamako ni tɔgɔ d'a ma a kɛra n bolo tare tare u ye ɲama ta u ye ɲininka ko mɔgɔ fila cɛ ani muso n ye ɲama d'a ma an ka cɛ wɛrɛ fana bɛ yen cɛkɔrɔba don a bɛ retraite la bi n y'o fana tɔgɔ di a kɛra sababu ye intégrité Adol Mali y'u fila bɛɛ ta mais Cheikh Can nin komi ale kɛra banabagatɔmɔgɔ ye ale y'a sen bɔ mais ɲama hali bi u ka point focal don o sababu la a n'u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi a n'u bɛ ka baara kɛ ka d'a ka danaya n'a ka majigi n'a ka disponibilité kan n'i ko ɲama ma ko réunion ye 3 heures ye ɲama bɛ se à 2 heures et demie tant que réunion ma ban a tɛ taa wa ni ɲama dara ka taa mission na parce que en tant que agent comptable n'u bɛ taa mission na ne de b'u ka fɛn camanw kɛ n'i ye ɲama taara mission na ɲama segin o segin samani dɔ b'a bolo ka na d'i ma INTM ye ɲama kɛ point focal ye projet sida la ni sida ka anniversaire sera u bɛ ɲama wele ka taa n'u ye fini min d'a ma n'u ye wari min d'a ma a bɛ na n'a ye bourse la yan Sori i ka denmisɛnninw wele olu de bɛ taa jama labɔ anw tɛ jama labɔ denmisɛnninw de ka ca t-shirt filɛ u ka passe filɛ ɲama b'o kɛ ne tafe 2 dira a ma a bɛ na ko Sori tafe 2 de dira faama ta ye kelen ye a dira ne ma mais faama ta ye kelen ye c'est pour dire que ɲama bɛ tilali kɛ ɲama tɛ ni ɲama bɔra mission na ka na denmisɛnnin ka dɔgɔ yan nɔ a tɛ 200 sɔrɔ ka don min bolo a bɛ denmisɛnnin fɛn fɛn ci wa n'a y'i bila k'i ka taa bila ci la moto la a bɛ essence k'i kun n b'o dɔn ɲama. Musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa ɲama a y'i bɔ k'i balimakɛ n'i baarakɛ ɲɔgɔn lamɛn an b'a dɔn k'a fɔ fonctionnaire ya kɔni ye degun caman ye hali ni faso kanu caman don saga tɛ bɔli kɛ nka e n'i ka fonctionnaire saga k'a dɔn k'a fɔ ko halisa fɛn man di mɔgɔ kelen da ko hali n'i ye tafe 2 sɔrɔ i b'a tila ni esprit de partage nin k'a dɔn k'a fɔ kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ɲɛnama ye f'a ka a hɛnɛma ka se bɛɛ ma ka kɛ duwalen sunba ye i nɛma ka bɛɛ sɔrɔ mun y'o miirinata n'o hakilina bila e la ne ɲininkali diyara an ye parce que an ka kan ka nin de jira an ka denmisɛnninw na sisan anw mansaw y'anw mara tilali de kan anw lamɔna i kelen tɛ dumuni kɛ minɛ na
i tɛ sigi tɔw ɲɛ a tɛ se k'a dun ka ban ni maa bi yɔrɔ la k'a to kuma n'i ye fɛn sɔrɔ o ye ala sira yɛrɛ ye i ni maaw de ka kan ka diya la ni ne maa ma jan fɛn na ne t'i considéré fɛntigi ne fɛ o ye ɲɛgoya ye n tɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i ni maaw de ka kan ka diya la komi ma ni fɛn tɛ taa lahara dɛ an n'a mana n'a tɛ taa an tɛ taa ni foyi ye n'i dara don min ni maa ma hali tɔgɔra wari ta k'a fɔ a ye taa kasan kɛ san e tɛna se ka taa kɛ dɛ donc ne fɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i ni maaw de bɛ diya la kuma an masaw tun b'a fɔ an ye a b'i bɔ ko caman fana na a bɛ don i ni ko cɛ ne taara mission caman na ni n bɛ taa n bɛ jɔrɔ n tɛ nin jamana in dɔn n tɛ tubabu jamana dɔn a bɛ tan mais kuma ne taara jamana o jamana na ala y'a nɔgɔya ne ma ŋaniya bɛ jɔ i ye donc l'esprit de partage ayi ni ne m'o kɛ yɛrɛ ne tɛ lafiya an b'i fo k'i waleɲuman dɔn bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ an bɛ muso cɛsirilen kɛnɛ kan an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi o ye an ka syndicaliste fiye ne yɛrɛ ko a ma la justicière sociale kama a yɛrɛ bɔra k'a lamɛn cogoya min na ɲɛma ko bɛɛ ka dɔɔnin sɔrɔ adamadenw kana kɛ kelennabila ye i ka nɛɛma ka se bɛɛ ma fitinin b'i bolo ni maaw ka jɛ a la vraiment an bɛ ɲɛma fo badabada nama ɲɛma halisa ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na an bɛ taa n'an ka témoignage ye nka yanni n'o cɛ n bɛ hakilila jigin k'a fɔ an bɛ direct kan Facebook kan musoya page ye MUSOYA an ka bataki siraw ye 60 82 29 29 70 30 60 30 50 39 96 96 an bɛ Mohamed Traoré ale ye jɔn ye Mohamed Traoré o fana ye INTM baarakɛla dɔ ye n bɛ bureau la san min il était le plus jeune du bureau Traoré la ka don n ka da ye kosɛbɛ n baarakɛɲɔgɔn fana ka da ye a bɛ don min na a ka témoignage kɛcogo la Mohamed ye min sɔrɔ ka fɔ a balimamuso kan a n'a ka idole an ka jɛ an ka Mohamed Traoré lamɛn témoignage do ne tɔgɔ Mohamed Lamine Traoré ne ye INTM ka secrétaire à l'organisation bureau exécutif belebeleba ne y'o ko labɛnbaga ye bon ne ni Ɲamakuni an ye ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais an ye ɲɔgɔn dɔn syndicat hukumu kɔnɔna de la n'o ye INTM bureau exécutif kɔnɔna ye an ka mandat mun daminɛna 2014 ne ni Ɲama ye ɲɔgɔn dɔn bureau in kɔnɔna de la o kɔnɔna de la an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min ne ye Traoré Ɲama ye Kone an donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka hakilinaw kɛra kelen ye a kɛra mɔgɔ ye en réalité a ye ne kanu a ye n kanu kosɛbɛ o de y'a to an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ komi n y'a f'i ɲɛna ne ye secrétaire à l'organisation de donc ne mago bɛ se mɔgɔ caman ma bureau la donc o cadre kɔnɔna la a ne donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ n dɛmɛ n ka baara caman na kosɛbɛ parce que Ɲama c'est quelqu'un k'a fɔ ko n bɛna a tɔgɔ duman de fɔ aw ɲɛna n tɛ n'o kɛ Ɲama ye mɔgɔ ye en réalité baarakɛla don parce que ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ye n'i bɛ n dɔn i b'a dɔn n ye mɔgɔ min ye donc ne ni o tigilamɔgɔ mɔgɔ hakilina kɛra kelen ye i bɛ taa sɔrɔ i ye baarakɛla de Ɲama filɛ en réalité le mouvement syndical n'o ye syndicaya baara ye a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la i mana taa fan o fan Ɲama tɔgɔ de bɛ fɔ yen même sur le plan international n'i taara jamana kɔ kan on te demande e Ɲama Kone elle va bien u b'a tɔgɔ duman f'i ɲɛna n'i tɛ ɲuman kɛ i tɔgɔ duman tɛ fɔ hali jamana kɔ kan kuma tɛ jamana kɔnɔna ma yan donc n'i y'a ye kɔfɛmɔgɔ b'i tanu i ye baara kɛ kɔnɔna la Ɲama bɛ projet dɔ kɔnɔ n'a b'a fɔ ma ko migration o projet in kɔnɔna la a ye INTM kunna wolo parce que INTM ni CSM de bɛ yen mais a y'anw kunna wolo o migration kelen kɔnɔna la ne yɛrɛ fana b'o o projet dɔ fana gérer parce que projet ye u susu tɛ kelen ye o fana kɔnɔna la ne mago sera Ɲama ma a ka expérience wallahi a y'a kɔnɔ jɛ an ye mɔgɔ mana s'a ma baara o baara Ɲama ne mago bɛ nin document in na Ɲama bɛ se ka accompagner nin direction na wa elle est toujours là et puis wariko t'a la dɛ elle est toujours là donc c'est quelqu'un en réalité ne bɛ dɔɔnin de fɔ Ɲama kan Ɲama bɛ cogo min na yɔrɔ i b'a dɔn a jɛlen don wa Ɲama ŋaniya fana jɛlen don cogoya kelen de la n bɛ ka kuma ni ala cɛ de la a bɛ conseil di ne ma Mohamed nin kɛ tan nin kɛ tan hali sufɛ Ɲama bɛ ne wele ne fa n bɛ fɛ i ka nin ko in kɛ tan parce que ne ye mɔgɔ ye n dusu ka bɔ kuma dɔw la a bɛ ladilikan caman di ne ma
mba kata cogoya fana la donc ne ɲama cɛ fani denya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne sinankun don wa a bɛ n wele tonton Mohamed de ne yɛrɛ fana b'a wele n'a taa surnom n b'a surnom fɔ a ɲɛna yen tɛ minɛ yan a surnom de ko ɲamani tellement que kulonkɛ bɛ kun a fɛ ɲamani donc bamanankan don mɔgɔ b'a faamuya kulonkɛ bɛ kun a fɛ bɛɛ b'a attaquer a tɛ dimi mɔgɔ kɔrɔ a yɛrɛ tɛ c'est quelqu'un ne ma deli ka ɲama diminer n ma deli k'a ye fɔlɔ c'est quelqu'un i mana ko ko k'a la a bɛɛ bɛn a ma donc vraiment et puis fɛn dɔ bɛ n b'o f'i ɲɛna o ne b'a a ni n cɛ dɔn mais n b'a ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ dɔn INTM secrétaire général ba n'o Yakuba Katile ɲama bɛɛ ka poste mun gérer bi bi in na ale de ye danaya d'a kan ale y'a ta jamakulu in cɛ la ɲama bɛ fɛ i ka nin projet in i k'anw kunna wolo yan o tɛ kɛ gansan na dɛ donc o kɛra depuis 2014 f'an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na donc cela veut dire que Katile yɛrɛ ka danaya bɛ ɲama kan donc o tɛ kɛ gansan na donc ɲama en réalité les mots me manquent kuma tɛ n bolo yɛrɛ n bɛna qualification mun d'a ma en réalité c'est pas parce que n bɛna a flatteli tɛ c'est quelqu'un c'est une battante tubabukan na a bɛ a cɛsiri kosɛbɛ syndicat cadre kɔnɔna la ka baarakɛlaw hakɛ ɲini k'a d'u ma surtout les migrants parce que a i focalise o de kan kosɛbɛ vraiment a b'o domaine a b'a maîtriser vraiment ɲama kɔni en réalité an baarakɛɲɔgɔn don n ma tigɛ a la wa INTM na fɛnɛ alhamdulilayi mɔgɔ ma tigɛ a la. Musoya, mieux comprendre la femme. Ana muso femme ça. Ah, tawe ke kumana de. Ayi do wuki amba fo ya ga bia na ka do wu be mini. Nga ngo ko ni bonu do chie fe nga tonton na mai. E so na trawala ka de yama. Ah bon, souvent. Souvent. Oui. Cɛkɔrɔba tun b'a fɔ a b'a fɔ n bɛ sɔn waatini i bɛ dɔ di n'i y'o dun ka ban donc n bɛ segin cogo ala ni ne bɛ Mali diya an ka sinankunya nka kumana projet migration in kan migration in projet i bɛ se ka a walawala mun de don exactement UNTM projet dɔ de wa jumɛn jamana bɛɛ de ta don kuma migration ye projet ye parce que maa dɔ b'a fɔ bamanankan na problème transversal de migration y'o di a bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ a bɛ don a bɛɛ kɔnɔ a bɛ tɛmɛ a bɛɛ fɛ n'o ye taamadenw o ye taamadenw ye an ka maa minnu bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la ka t'u sigi yɔrɔ dɔw la u bɛ sigi fɔlɔ sɔnni u k'u ta yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ dɔw a bɛ fɔ o ma transit u bɛ taga yɔrɔ min fana na o ye pays d'accueil ye pays d'origine fana u bɛ bɔ yɔrɔ min na vice versa do parce que anw taw bɛ taa cogo min mɔgɔ wɛrɛw taw b'an fɛ yan ten a da bɛ se nin bɛɛ ma minnu bɛ an ka jamana na ani minnu fana bɔ an ka jamana kɔnɔ oui parce que presque les problèmes sont les mêmes donc faut k'u ka hakɛw de fana maa dɔ ma fɔ cogo min na ka sabati ka sinsin ka ɲɛf'u ye u k'a lakodɔn jamana fana taabolo hukumu kɔnɔna na parce que constitution de bɛ jamana bolo hakɛw de bɛ jamana fana bolo luwaw n'i nana mɔgɔ ka jamana kan i ka kan ka saraya bato o fana faut k'o ɲɛfɔ maaw ye donc n'u taara u ka protection bɛ lakana cogo min na jamanaw de b'o fɛnw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc en général o tɛ se ka taa syndicat kɔ bari syndicat bi maa ka droit de yira i la i ka devoir yira i la voilà donc syndicat bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ projet in a du bɛ Tunisie à Tunis oui réseau syndical migration méditerranéenne subsaharienne ça veut dire que il y a les Européens dedans, comme l'Italie, la France. Comme Méditerranée, mer Méditerranée là. Oui, donc il y a tous les pays, les Maghrébins, et puis il y a l'Afrique subsaharienne. Donc, en général, on a kulukelen sigi. A kunye, ne ka mɔgɔ bɛ e fɛ yen, e ka mɔgɔ bɛ ne fɛ yen. Ni ko dɔ bɛ yen, ne ka mɔgɔ la, e bɛ se k'i janto a la. Ni ko bɛ ne fana, e fana ka mɔgɔ la, e bɛ ne wele ka fɔ ne an ka mɔgɔw ko nin bɛ an ka mɔgɔw la. Récemment, ça c'est un exemple frappant. Donc, il y a un problème qui est au Niger. On a migrants ni femme. Donc, on a mɔgɔ mun bɛ yen, an y'olu ta directement k'a fɔ maliden dɔw b'aw fɛ yen nin bɛ ka k'u la dɔw donna kaso la dɔw bɛ taa dɔw bɛ taa. Quand le gouvernement a passé l'information, immédiatement on y'olu ta parce que nous sommes connectés. Donc, ils sont fait de... Ah, ça c'est bien ça. Ils ont fait de leur mieux aussi. Non. Comment? Syndicat ou bara bandila.
Mais nous ne sommes pas comme l'armée, la grande miette, mais Kounya Foliba Maï. Ni syndicat voilà, ni syndicat et revendication de quelques mami. Moi, je voulais que comment be ah, mais non, moi, tu as eu fort. Non, vous l'avez gagné, vous bambala, mais 10 000 francs. Ah, ça va dans la donc, on a fort. On a équilibré avec elle. Oui, on est barala. Syndicat be barala. Alhamdulillah. En bon faux, quand on demande à madame la ministre Fana Fo, Bintou Founes Samaki, Kabeka Djemunga, la meka bi faux. Quoi il y a là. Maman avec la mère, on sait qu'à partir de Black, on a 70 30 60 30. 60 82 29 29 50 39 96 96 et bien sûr en mes directifs par la Facebook Moussoya Pagé MUSKLENO OYA alors commentaire ou blani ala sonanda benase ubema mani ni sisa anga régime ro fe o ka témoignage fla o ka tu nyona basa wati ko ne do ko sebe ame madame Nasu Gindo amale ka témoignage la mais Nasu njoni Nasu oye mbaraka nyonyi CSM Central CSM au bureau exécutif Madi Mamtou Dabo Mamtou Dabo oye nyere ka déraché ok maintenant Barakela Bafanado il a été nommé comme conseiller technique en Yereka ministère de la communication quoi félicitations merci amba fou ko sebe okumanga madame Gindo madame Nasu Lame ani Mamtou Dabo ule mi so ka fo baraka nyokonka no nyama koni ne madame Gindo Nasu Traoré ne fonctionnaire ne syndicaliste fanaye ne ni nyama an 2016 kanabla bila an bara cadre de cornala service là nyama quand même elle est disponible nyama barakelado nyama mogola familialindo vraiment abi mogo jenyogombo nyama fleni tellement que bara kadayi même en muso munu yere be non abon wele vraiment o kana décourager ne bara dirama vraiment ay na nga barake bara de be mo lafiya surtout en muso anga nga chesir ko sobe muso chesir le ne kan jamana in konna la ni ye muso yi ikana i bolo jigi imaye che nunu fle ne wo hakla bu se bara la ka tema en muso ko toujours nyama ko ni courage ko dande nyama tay ni te courage fla ko te ko ni courage ko day nyama tay nyama yi muso chesir le yere di Moussoya, mieux comprendre la femme. Ana muso femme nyasa. Ne tɔgɔ Mamoutou Dabo, mi baara kɛ poste la poste du Mali, ne ye poste directeur des ressources humaines. Mi baara kɛ poste la a bɛ san 30 bɔ ɲinɛ. Donc ɲama fana baara kɛ poste la a bɛ san 30 bɔ ɲinɛ. Mais an ka ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ kɔni sɔrɔ la parce que ne mɛnna jamana kɔnɔna na. Nana Bamako 2011. Donc depuis nana bɛ direction générale kɔnɔna na ni ɲama ye ɲɔgɔn dɔn o hukumu kɔnɔ. Donc nana 2011 fana depuis 2015 fo ka se sisan ma n ye poste directeur des ressources humaines ye. Ni y'a mɛn ko directeur des ressources humaines mɔgɔ min occupé don adamadenw kungo ɲɛnabɔli la o y'o ye service kɔnɔna na. Donc baara nasira fɛ n bɛ ɲama dɔn baara nasira la baarakɛla don mɔgɔ cɛsirilen don baara kɛko ɲuman ani baara kɛ jɛlenya kɔnɔ ɲama cɛsirilen don la kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na responsabilité caman bɛ poste kɔnɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ b'a la ni mɔgɔ b'a fɔ a yɔrɔw ka gɛlɛn n'i bilala la est ce que i bɛna se k'a kɛ donc n'a kɛbaaw bɛ tɔmɔ kɛrɛnkɛrɛn ma ɲama bilala o poste caman na wa a y'olu kɛ ka se wasa ma ka mɔgɔw wasa donc baarakɛla don a bɛ baara kɛ jɛlenya kɔnɔna na. N'i y'o yɔrɔ fana bɔ yen an ye don min na i ko bi a si bɛ hakɛ min na denmisɛnnin caman de bɛ poste la sisan o denmisɛnnin minnu bɛ yen a b'olu fana bilasira a b'u bilasira baara nasira la a b'u bilasira adamadenya yɛrɛ kɛcogo la hali u ka sokɔnɔ kow ni a bɔra min kalama la n'a bɛ se ka min dilan a la a b'o dilan a la donc ɲama ye baarakɛla ye adamadenya nasira la a bɛ baarakɛlaw fana don ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna na musow ka tɔn minnu bɛ yen an ka baarayɔrɔ la o ɲɛmɔgɔ dangan don syndicat fana na a ye fɛn caman k'o la baarakɛlaw ni yɔrɔ ɲinini ani baarakɛlaw kɛcogo ɲɛ baarakɛyɔrɔ la donc ɲama sen bɛ nin bɛɛ la donc ne ko n bi a ka kɛta bɛɛ fɔ zigilen nin yɔrɔ la sisan n tɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que baarakɛla min don baara kɔnɔna sira la ani adamadenya hukumu kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ se ka juguman fɔ ɲamakaw la. Musoya
mieux comprendre la femme. Ana muso femme nyasa. Amala me bana kanu ba bela jeli fo aka muso che sigele ana libe nyogon bolo bi no nyama kone amboa ka balma ona ba ke nyogon ana ka de rashi no ere mo mun be postu bala bi no be ada ba ke law ka haka sabatili kuna no ye mamtu dabo ale kuma na kosebe enyama on yega chama kumba anyena ko postu ko bana parce que internet itle ina ni whatsapp ani emailu ne ere bolongo postu joba da tente woni jaga jaga obe alisa ambe ka bara du monge postu parce que obligé ako akamitation ke ko changer données ko be wati ko made oui ambe korole ambo la données traditionnelle alisa mo ko beta lestribla alibi kan karka postal ni sanga tembo ni ngala kuma même fi mauda l'inter souvent est net là passer les choses par net ma ko do be lu te muta do be tanga email la je oui donc alisa doni me que traditionnel là mais ambe kan adapter fauna tikula sisa anya bala fara jamana ka lu e banque yere do postula bon gele doni be on talea parce que depuis 100 mina ou ye chaque personne qui est d'épargne possible ou y a un tellement bonheur ensuite quand on est chaque personne bonheur aye gele ya do possible la bari jamana tu kan ka deme mi takalase o deme o masro donc no deme masro aye ko lasmaya c'est ça ni ko to bita tableau min kan ikata o fait ni fenti bolo amanogo notre transfert d'argent beba do jien kono ko posi de ka bara bele bado ko posi de ka bara parce que la poste c'est le premier service au monde. Donc même les banques tous on peut dire qu'ils ont pris l'exemple sur la poste. Ma bi yoro mi nani posi man soutenu kumba posi ti se ka takati bari mina sisa kumba etara o fe sisa e lettre kelen bla sisa lettre nga ta fo kidal habita avion de là aka kan ka ta sini ni sini ya soro ali ma wera mana ni lettre wera kidal e kelen ta abi fermer dépêche là a war bi sera compagnie ba takata o gele ne gouvernement ma en soutenir pour qu'on va se ka adapter nouvelle technologie là aka gele o te tawar de ko donc faut la volonté politique ko sebe o ye kelenye a flana kumba sisan demseni chama ba fait ma posi clanqué donc il faut les orienter courrier ka gele courrier manogo de manogo courrier de mo ta kaso la yoro ngeli courrier mata datima ade debi mo mako sa yoro ngeli mais demseni were mun bina souvent même ka war soro ko lu former dans les domaines postal amanogo donc mo be ka ta retraite la mais remplaçant on te kana bon souvent APG demsenu bita mais faut le fana ka former doni ou ka posi akilina so comme otara tu gani voilà donc sinon posi service korobay mo nyina nan ko muna parce que gele ya doranka abe akila jigi an mo ko la barça an yere mo ko yi posi ko yi vraiment ala ka bada dal no yo be amen ko sebe folo fami se ka fo anga 1960 indépendance beta kuma mina mamu kumbe ko nyema ko sebe posti o de kumbe ko nyema ko sebe l'exemple type c'est Bakar Karambe de l'UNT tout à fait bonya bade tumbe posti syndicat yere kan mais ba do adama de ni gele ya dori kan ko tama ba ko fe awe do wo kan yi okay ambe amata alisa oni chesiri alisa la ko bolo me o ka bagala an jole fana do o ka direction ba sugu ba ya konna nay immeuble traditionnel ni ndo a cheka in ko sebe kuma do an nyeba lo be ka kagare alisa abe jamana bolo wa ou bien ate jamana bolo bli abe jamana bolo ko me ate jamana bolo parce que baraw nu tabolo do nyemoko fana nu ka tabolo do anga nyemoko do tunana aller y projet de soro qui a lancé les postes dans d'autres pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, même en Belgique. Donc aller tunana no projet de mais barama no yablo donc c'était comme sous forme de banque postale mais à ma femme voilà gele ya unana ko no donc direction ba be mi sisa direction ba toujours direction ba abi sugu ba konna ça il vers fin fin non t'es direction ah oui qui oui recette principale oui principale de on metanga lettre poster le boîte mener era bolo yeno posi eni soni ngadne ça posi exploitation femme ba bête mais kay mais direction c'est ben kene malala obe sur la route de Koulouba
ok. Oui, parce que... Oui, après la séparation, totalement tara, on doit. Ah, ok. Oui. Tabarkala. Alisambe, anga postio, anga postiero. Abo fote Oui. Ambo bela jelefo, on est chesseri vraiment, on est sanji koroshi. Akada nyeti sa anga tananga témoignage ani muso chesseri le nyama kone de benyokombulu, nambe kwa ma justicière sociale, la syndicaliste fie. Mimba donc a fort ale kelenga here, côté here nyena ma ifo malien de famba. Skengere nyena barakela uluka hake kaseka sabati. Fatmata Diallo, ale fana ba foka kuma abalma muso na baraka nyokonka anga janga le lame. Ne tɔgɔ Fatumata Leya Diallo ne bɛ baara kɛ poste la poste du Mali ne ye secrétaire ye ne ni ɲama ye ɲɔgɔn dɔn baara yɔrɔ in na yan poste la yan ne y'a dɔn min fɛ komi a tɛ sɔn nkalontigɛ ma a ka ko bɛɛ ye direct ye n'a ye kuma ni ko min daminɛna dɔrɔn a b'a ta fɔ a bɛnna aw ma o a ma bɛn aw ma o a kɔni b'a ta fɔ komi ne fana bɛ ten ne n'a na don ɲɔgɔn na ja an bɛɛ ye sikaso ka ye an bɛɛ ye somɔgɔma ye a yɛrɛ kɛra ne balimakɛ ka balimamusokuntigi ye an ɲɔgɔnnaw tɛ ne poste la n kɔni tiɲɛna n b'a dɔn cogoya min na ala n'a bɛ mɔgɔ lafasa a cɛsirilen don ani mɔgɔ tɛ bɛn yɛrɛ parce que ala ni ale bɛ fɛ ka ciyɛ fɔ o ma di mɔgɔw ye fo ka ɲama kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye a yɛrɛ dusu dun ka b'o fɛnɛ parce que n'a ye ciyɛ fɔ u b'a essayer k'a lagosi après u bɛ tila ka na ka ciyɛ ladi a ma ne y'a dɔn ten de ɲama b'i lafasa i kɔfɛ ɲama bɛ kɛlɛ kɛ baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ la yan ɲama bɛ kɛlɛ kɛ duguma mɔgɔw de kama des distributeurs a kun b'olu kunna fɔlɔ la ka to CRC la non a yɛrɛ bɛ wari bɔ a kun k'olu ka essence di olu ma a bɛ wari bɔ a kun k'a ka bureau furan k'a jɔsi ka yɔrɔ nettoyer a bɛ wari bɔ a kun k'a di u ka dumuniw san u ka fɛnw bɛɛ kɛ ne kɔni ɲama dɔn ten de. Musoya, mieux comprendre la femme. Anga muso femme ça. Anga témoignage cette fana la mais nous et Solomon Boiré parce qu'on beba donc à accountability lab la ma de OPCA et nous est président du conseil d'administration. Solomon Boiré mi so ka fo nyama ka chesere ka anga jango la mais témoignage 7. Ne tɔgɔ ye Suleiman Kalifa Boiré et ne accountability lab Mali ɲɛmɔgɔ dankan ye nka bi n bɛ ka intérim assuré accountability lab Mali la. Ne ni ɲama kone ɲɔgɔn dɔn ni hakili b'a la kosɛbɛ c'était en 2010 a y'a sɔrɔ n bulanbulanin don fonction publique la n ka cakɛda o ye n bila ka taga UNTM na ka taa Mali baarakɛla denmisɛnninw ka tɔn min bɛ UNTM na n'a bɛ fɔ ko CNJT ka taa n kɛ o mɔgɔ ye donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ formation minnu ni atelier minnu ni fɛn minnu kɛ anw kalifara ɲamakone ninnu na a kelen kun tɛ u mɔgɔ caman kun don nka o baaraɲɔgɔnya kɔnɔna la an ye fɛn caman ye ɲamakone na o de y'a to tagalen ɲɛfɛ ɲamakone kɛra i b'a fɔ ne balimamuso n kɔrɔmuso don ale de bɛ a bɛ fɔ cogo min an ka mentoraya ale de y'o assuré CNJT kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bolongande si ye ko karisa e k'i wasa don nin na parce que mɔgɔ mun don baara ka d'a ye tilennenya ka d'a ye ladiriya ka d'a ye o de la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ cakɛda in na n'a bɛ fɔ ko UNTM syndicalisme hukumu kɔnɔna la. Ayiwa n'i ko ko ne ka kuma o kan n'i ye ne yɛrɛ sigilen an ka organisation in kɔnɔ bi n'an m'an disi gosi n'a ye kosɛbɛ e ko ɲamakone nɔba t'a la sabu an m'an ka organisation in créé san mun na en 2016 d'abord an ka organisation yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ a comptabilité lab Mali ye mun ye fɔlɔ kulu de don mun ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma yuruguyurugu kɛlɛli cogo di ka baara kɛcogo ɲuman minnu bɛ forobaca kɔnɔ k'olu mɔgɔw sugandi k'olu yira diɲɛ mɔgɔ la denmisɛnninw bɛ se ka misali ta olu kan cogo min donc an kɛtɔla k'o organisation in bila sen kan en 2016 an ye hakili jagabɔ kɛ an ko mago bɛ mɔgɔ qualité dɔw la minnu bɛ se ka kɛ an ka jury indépendant ye o hakumu kɔnɔna la an ka ɲininiw kɔnɔna la ɲininkaliw kɔnɔna la syndicalisme kɔnɔna la mɔgɔ caman y'a yira an na k'a fɔ ko n'aw ye ɲama ta
k'a ka jury la a ka ca ala fɛ a bɛ nɔbɔ ko la parce que maa tilennen don maa ladiri don o de hukumu kɔnɔna la an ye bataki sɛbɛn ka taa bataki d'a ma k'a yira la k'a fɔ ayiwa ɲama a yira la na k'a fɔ ko i bɛ tan i jogo bɛ tan mɔgɔw ka hakɛ defani ka di ye i ye maa tilennen i ye maa ladiri ye o tuma an b'a fɛ i ka kɛ an ka membre jury mɔgɔ dɔ ye an ka première édition n'a bɛ fɔ a ma ko Integrity Icon Mali a y'an jaabi a ko n'aw ko ten ne dɔgɔnin de y'aw ye a bɛ bɛn ne ma donc an ye baara daminɛ ten o y'o jury kɛ o san na 2016 o baara kɛra fo ka s'a dan na a ɲɛna o hukumu kɔnɔna na ɲama ye fɛn dɔ de yira an na san o san ɲama de b'anw ka baara kɛ fo ka taa se a dan na a tɛ dɔrɔmɛ kelen ɲininkali kan na foyi n'i y'a jateminɛ anw bɛ baara in daminɛ tuma min a y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen t'an kun hakilinaw kɔni b'an na an y'a ye mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni musaka ko ye ɲama y'o mɔgɔ dɔ ye a sɔnna k'an dɛmɛ donc an ye baara daminɛ ten fo ka n'a kɛ organisation nana sinsin k'a sinsin san o san dɔ bɛ fara a ko kan ka taa san o san dɔ bɛ fara a ko kan ka taa donc an fana y'a jateminɛ ko fitiriwaleya kɔni o bɛnnen tɛ anw ka baara in na dɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ nin bɛɛ la maa minnu b'i dɛmɛ k'a sɔrɔ fɛn t'i bolo k'a sɔrɔ hali i ma dɔn k'i dɛmɛ k'i yira ni hɛrɛ kuma nana fɛnɛ i k'i hakili to o tigi la donc o de hukumu kɔnɔna la an ka organisation na bɛɛ bɛnna kan ko ka ɲama ko ne ta k'a k'an ka présidente de conseil d'administration ye o de la an bɛ don min na ko bi depuis 2017 fɔ bi ɲama de y'anw ka présidente de conseil d'administration ye wa ni ala sɔnna fɔ ni baasi wɛrɛ kɛla dɛ ala k'an kisi k'an tanga ɲama bɛ to hukumu kɔnɔna na halisa a bɛ k'an dɛmɛ ni hakilinaw ye a bɛ k'an dɛmɛ ni laadiriya ye a bɛ k'an dɛmɛ ni tilennenya ye ɲamakone ye muso cɛsirilen ye n'i y'a jateminɛ n'i ye ɲamakone yɛrɛ lajɛ a b'a fɔ minnu ma ko les minorités a b'o mɔgɔ dɔw la généralement o mɔgɔw u ka kalanko tɛ ten u ka baarako tɛ ten u caman yɛlɛmanen don k'u ɲɛsin delili siraw de ma mais ɲama ye kalanjan de kɛ a ye kalanjan de kɛ wa a bɛ jɔyɔrɔba de la poste la donc o b'a yira k'a fɔ muso cɛsirilen don donc o tigilamɔgɔ kan ka dɛmɛ ni dɛmɛ mun ye an b'o tigi dɛmɛ n'o ye donc anw ni ɲama cɛ laadiriya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ tilennenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ a y'an minɛ a dɔ ye depuis ni bi tɛ fo ka na bi se n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo. Musoya, mieux comprendre la femme. An ka musow faamuya sa. Ya Rabbi ala ka duwawu bɛɛ minɛ an bɛ Solomani Buhare fo ani accountability lab team bɛɛ an b'a président kɔrɔ fana fo n'o ye Musa Kondo ye a ka foli bɛ yan nɔ barisa ale yɛrɛ de fana kɛra sababu ye ne ka se ka ɲama lakodɔn ko sababu man dɔgɔn a yani an k'an ka tako fɔlɔ kun cɛ barisa waati kɔrɔna an bɛna an ka jɛmukan kun fɔlɔ an bɛna o kun cɛ ka taa filanan na n'o ye sisan i yɛrɛ célébreli ye sisan an bɔra k'i lakodɔn yani an ka taa an ka émission deuxième partie la i b'a fɛ ka kumakan dɔ fɔ ka da Buhare ka kumakan wa ani minnu a ye minnu fɔ par exemple en tant que an bɛ se k'a fɔ personne vivant avec l'albinisme mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u ɲɛsin garibuya de ma ou bien o somɔgɔw bɛ maloya n'u den ye u b'u bila kɛrɛfɛ den na dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ t'u nɔfɛ fana k'u kɛ saraka ye e bɛ se ka mun fɔ walisa maaw ka faamuyaliba kɛ nin walejugu ninnu ka dabila. O diyara n ye kunba parce que bamananw ko ko mɔgɔ ma ɲi yɛrɛ da moi je dirais que c'est pas souvent vérifié maa de b'i yɛrɛ dɔn o ye tan ye ni min yɛrɛ dɔn i tɛ se ka fosi kɛ i tɛ se ka maa wɛrɛ dɔn maa wɛrɛ yɛrɛ tɛ se k'i dɔn ne bɛ min fɔ n ɲɔgɔnna ye fɛ o ye parce que ne delila ka émission dɔ kɛ avec Voice Mali les gens étaient étonnés parce que ko tɔw y'u ka tɔɔrɔyaw fɔ u y'u ka gɛlɛyaw fɔ u bɛ fɛn moi j'ai pas parlé mais j'ai vu que ne min tun taara comme panéliste u bɛɛ bɛ k'an filɛ cogo dɔ la j'ai su quoi donc après n ye micro ta j'ai parlé j'ai dit que
ne b'a dɔn an ka maaw an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ mais moi je vais pas mentir ne m'a sɔrɔ n bɛ barika da Ala ye kuma ne bɛ n fa so waleɲuman dɔn don o don tiɲɛ so bi Ala ka baarabara da nɔgɔya ye taa ni walita bɛɛ a ye n sigi n kɔrɔlen lycée la denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ bugɔ kalanko la foni parce qu'il savait que ne b'i ka kalan kɛ et les jours où il m'a dit que il devait, c'était sous Modibo, il devait aller à Allemagne, kata spécialisé odonto là. Pendant 3 ans. Oui. Il a même été appelé par le président Modibo même, parce qu'il de tout le temps, allait retourner baraka là-bas. Moi j'étais bébé, le directeur des points à Kontita. C'est bizarre, hein? Ah, ni opportunité bain. Et moi, kata, il dit que c'était un plan à l'époque. Et pour Kitita, elle dit non. Pourquoi? Elle dit mais chef, je viens d'avoir une enfant albinos. Si je dois aller en Allemagne, ne me sauve pas ce village de la Nindi. Mon ben année d'insro. Donc netita. Ou quoi mata? 2 mois, il réfléchit, tu nous reviens. Atara, 2 mois, Nana, à quoi je ne vais pas. Waouh! Et mamie, ok. Et quoi ça? Ni bite, albinos, c'est dans ma somo be boule non fait. Madame, il fallait qu'il y ait un il be kakala qui est fait, c'est mon père. Parce que le docteur Fanatou, il a pris pour faire beaucoup soin de nous. Toroya folo be bo an somugu de la ne yɛrɛ den min wolo e y'a yira k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ don Ala ka di tɛ maaw fana b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye un albinos même si tu es ministre aujourd'hui i bɛ hali ni Salif Keita il est international aujourd'hui a bɛ tɛmɛ bi dɔw kɔrɔ bɛ fɔ ko bɛ dati tu mais se min bɛ Salif ye bi i bɛ maliyɛn joli ta min ɲɔgɔn b'u ye akade ngante ke foni wati na no Cherno Umar Asijalo yi ba fo avec de buna tle flyna ngamba do ni wati ko ni ko e beni daka anga foli ba yana ka demba ya bela jeli oui ala ka lafia dama donc sumu abe bo sumu de la ni ya yira ka fon takadinye kuma mena mi fie bi que je dirais à tous les albinos du monde entier c'est pas du Mali seulement parce que j'ai eu à travailler avec des Burundais, étudier avec des Burundais, des Rwandais, je sais. Ce que Albinosu be fait mi be daoukai. Au Kenya, au Rwanda, au Cameroun. Mogo ka famia, on y à la fanaka d'enfin d'aujourd'hui. Kosebe. Ibi walide mene iba fakaki bi na folo nyini. Et taramin tata. Mon babolo, le cas de la petite de Fana. Mon débat bolo ni wara ko do pour que alati na folo da ere somo ko troisièmement j'ai dit aux albinos aussi tiendo beaucoup ont des problèmes parce que en maraman di kumba ni se do ni fanati somo ko amano apoma de ko donc le gouvernement ka janto albinos là même si on doit créer des écoles pour les albinos pourquoi le problème de vision là s'oppose? Moi, mon père, chaque ouverture, habitat Kapula, inspection, ma fille doit faire cette classe, ayab la première table. Il me confie aux enseignants, ni mamie est de loin, premier canton, premier temps, mais vous voulez mettre tableau dans bas, là, j'ai mis 5 places. Et depuis mon enfance, c'est le professeur Aliouba, paix à son âme. Je le rends hommage que allez déjà envoyer un traitement d'âme, moi et mon petit frère. Donc, ni ma donc mon de bibolo et demi et à que fin vrai. Mon ba que fin vrai. Ça c'est de 1. Deuxièmement, ce que je dirais au gouvernement, au canal loi voter qu'à garder. Donc la loi appliquée. Oui, parce qu'il y a une loi pour les personnes vivant avec handicap. Oui. Vraiment à casser comme application à qui on me folie ni quand nous là c'est là mais on a fleur on a quand nous boit belle jelema Joliba FM 105.0 Joliba TV News Radio La Bonne Nouvelle en méta kana nous mettez là obéir quoi j'ai mon gâteau suis semaine prochaine
musoya ka musokɛ sirilen jamukan ye jamukan ye min bɛ kuma musow kan minnu kɛla kalaminɛw ka baarakɛtaw la a bɛ se k'a sɔrɔ Jeliba FM ani Jeliba TV kan sibiridonyaw fɛ sɔgɔmadafinɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila a ɲɛ 12 la muso bɛ aw ka yɔrɔ la denmisɛnnin don walima maakɔrɔ a kɛ sirilen don a ma lakodɔn aw bɛ fɛ a ka lakodɔn aw kana kɔnɔ nin kɛ a y'an contacter an page Facebook kan ni o ye musoya ye MUSOYA walima Jeliba TV walima Jeliba FM sira fɛ musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya sa